नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानन्दन प्रभो मम विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार पिलामाने, प्रकल्प उच्च प्राथमिक विद्यालय फटाबाहालर सहशिक्षयित्री मु प्रभाती नंद तुम मानक शिक्षा संयोग कार्यक्रम रे स्वागत करुछि। पिलामाने आज मजा खेलटिए खेलिबा खेलटीर ना हैला भूल धरिब जिए पुरस्कार पाइब सीए। भूल धरिब जिए पुरस्कार पाइब सीए। आमे आगरु खेलीचु तो आज मध्य सेपरी खेलिबा। तुमे तुम साहित्य एटा उज्जवल बहिर 9 पृष्ठा काढ़। कार्यफर्द 8 काढ़िल पिले। तो नियमटी है आउ थे कहीदेवी मु पढ़ुला समय रे तुमे आंगुठी दे देखी चली पेंसिल धरी मु जेउठी भूल पढ़ी बा से शब्द जगार से शब्द स्थान रे अन्य शब्द कहबी ताकू तुम खाता रे टिपी रखिब आउ भूल पढ़ी स्थान रे गार देइथिबो। हाँ मु पढ़ी सारला परे मो पाखकू लेखि पठाइब आउ जे आग पठाइब मो भूल धरी से पुरस्कार पाइब। ताहले पिला माने आरंभ करिबा। 1 2 3 बही काढ़िल। हाँ देख मु पढ़िबा आरंभ करुछि। दिने जाईमती झर पाखकू कढ़ तोलिबाकू जाउथिला। हठात बाघटीए देखी डरीगला। तार ओठ थरी उठिला, आखि दुईटी बुझी होगला। से भयरे बापा बापा बोली पाटी कला। बापा घर भितरु धनुषर धरी धाई आसिले। देखिले महाबल बाघटीए तांको वृषभ उपरकू कुदा मारिछि। संगे संगे से बाघ को सर मारिले। बाघ बण भीतर को दौड़ी पलाइला। बाघर नखरे बलद देहरे क्षत होई जाइथाए। जाईमती ओ तार माँ घर पछपाख बणरू किछि चेरमूली आनिबाकू गले। देखिल पिले भूल धरिल तो टिपिकी रखिथाओ मो पाखको पठाइब। एबे कामटिए करिबा। खोजी पारिब जिए पुरस्कार पाइब सीए। एई शब्द गुडी को एई कार्यफर्द 8 तुमको खोजिबाकू हेबो। आओ मु जेपरी गार देइछि देख मु जेपरी गार देइछि सेहीपरी गार देबाकू हेबो। आओ वाक्य गठन करिबाकू पड़िबो। काली करथिल तो आज मध्य सेहीपरी करिबो। जेपरी देख ओठ सर घर बलद क्षत कढ़ झर नयन यही शब्द गुड़ी को मुझे जेपरी गार देछि। देख गार देछि देखुच। हाँ तो ये शब्द गुड़ी को पुणी वाक्य करछि। मु करिछि नयन को वाक्य करछि। नयन देख नयन। हाँ नयन दुईटी बुझी होइगला। नयन दुईटी बुझी होइगला। देख ताको करिछि नयन लिखिछि तापरे नयन दुईटी बुझी होइगला लिखिछि। आउ एथिरे गार देवा सुविधा है नहीं पिले तीर चिन्ह दे देछि। देख तुमे कौन करिब जो शब्द को तुमे वाक्य करिब ता तले एपरी या तले गार देव। हाँ ए नयन तले गारटीए देदेव। हाँ तो देखिबा एबे मु ठीक गार देछि कि देख एबे भूल धरिब नाही। एबे पढ़िबा शिख। हाँ देख दिने जाईमती झर पाखकू
କଢ଼ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ବାଘଟିଏ ଦେଖି ଡରିଗଲା। ତାର ଓଠ ଥରି ଉଠିଲା, ନୟନ ଦୁଇଟି ବୁଜି ହୋଇଗଲା। ସେ ଭୟରେ ବାପା ବାପା ବୋଲି ପାଟି କଲା। ବାପା ଘର ଭିତରୁ ଧନୁଶର ଧରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଦେଖିଲେ ମହାବଳ ବାଘଟିଏ ତାଙ୍କ ବଳଦ ଉପରକୁ କୁଦା ମାରିଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବାଘକୁ ସର ମାରିଲେ। ବାଘ ବଣ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ବାଘର ନଖରେ ବଳଦ ଦେହରେ କ୍ଷତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ଜାଇମତୀ ଓ ତାର ମା ଘର ପଛପାଖ ବଣରୁ କିଛି ଚେରମୂଳି ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ପିଲେ। ଦିନେ ଜାଇମତୀ ଝର ପାଖକୁ କଢ଼ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ବାଘଟିଏ ଦେଖି ଡରିଗଲା। ତାର ଓଠ ଥରି ଉଠିଲା, ନୟନ ଦୁଇଟି ବୁଜି ହୋଇଗଲା। ସେ ଭୟରେ ବାପା ବାପା ବୋଲି ପାଟି କଲା। ବାପା ଘର ଭିତରୁ ଧନୁଶର ଧରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଦେଖିଲେ ମହାବଳ ବାଘଟିଏ ତାଙ୍କ ବଳଦ ଉପରକୁ କୁଦା ମାରିଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବାଘକୁ ସର ମାରିଲେ। ବାଘ ବଣ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ବାଘର ନଖରେ ବଳଦ ଦେହରେ କ୍ଷତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ଜାଇମତୀ ଓ ତାର ମା ଘର ପଛପାଖ ବଣରୁ କିଛି ଚେରମୂଳି ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲ ପିଲେ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବହିରେ ଗାର ଦେବ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବ। ଦେଖ ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲକି ଦେଖ। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ମନ ଦେଇକିରି ଦେଖ। ଖରାଦିନ ଗରମ ପବନ ସାଇଁ ସାଇଁ ବହୁଛି। ବୁଢ଼ୀଟିଏ ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲୁଥାଏ। ତାକୁ ଶୋଷ ହେଲା। ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। କହିଲା, ଓଃ କି ଖରା! କିଏ ମୋତେ ପାଣି ଟିକିଏ ଦେବ? ବଂଶୀଧର ପାଠଶାଳାରୁ ଫେରୁଥାଏ। ତା ପାଖରେ ପାଣି ବୋତଲଟିଏ ଥିଲା। ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ବାପରେ ତୁ ମୋ ଜୀବନ ରଖିଲୁ। ଘରକୁ ଆସି ବଂଶୀଧର ମାଆକୁ ସବୁ କଥା ହେଲା। ମା କହିଲେ, ସାବାସ୍, ତୁ ଭଲ କାମ କରିଛୁ। ଦେଖିଲ ପିଲେ, ତ ତୁମେ କାମଟିଏ କରିବ। ଏଥିରେ ଥିବା ଖକୁ, ଖ ଅକ୍ଷର ଦେଖ। ଖରାଦିନ, ଆଉ କେଉଁଠି ଖ ଅଛି ଦେଖିବ ନିଜେ। କହିଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଖରା। ତ ଏହିପରି ନିଜେ ଖୋଜିବ ଅଛି। ଖ ଶବ୍ଦ, ଖ ଅକ୍ଷର ଅଛି। ଏଇ ଖ ଅକ୍ଷର ଥିବା ତଳେ, ଶବ୍ଦ ତଳେ ଗାର ଦେବ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଖ ଥିବ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଗାର ଦେବ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବ। ଯିଏ ଆଗ ଲେଖିକି ପଠାଇବ ସିଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ପିଲେ। ଆରେ ଆତ, ଆରେ ଆତ, ଆରେ ଆଚାର, ଆରେ ଆଇ ହେଲା। ଆଗଭର ହୋଇ ଚାହିଁଛି ଆଇ, ଅଜା ଆସିବା ବେଳା। ଆରେ ଆତ, ଆରେ ଆଚାର, ଆରେ ଆଇ ହେଲା। ଆଗଭର ହୋଇ ଚାହିଁଛି ଆଇ, ଅଜା ଆସିବା ବେଳା। ତ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଏଥିରେ ଥିବା ଆ ଅକ୍ଷର ତଳେ ଗାର ଦେବ। ଆ ଅକ୍ଷର ତଳେ ଗାର ଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ। ଏରେ ଏକତା, ଏରେ ଏକଲା, ଏରେ ଏକାନ୍ତ, ଏକାନ୍ତରେ ଆଇ, ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ଆଇନା ଏକ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଏକୁ ଗାର ଦେବ। ଏ ତଳେ ଗାର ଦେଇ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବ। ଯିଏ ଆଗ ପଠାଇବ ସିଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ପିଲେ। କାଲି ଅରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଥିଲ, ସେମିତି ଆଜି କରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ। କଟକ, କନକ, କଲରା। ଏହିପରି କରେ କବାଟ, ଏହିପରି କରେ ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ। ତୁମେ 10ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖି ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲେ।